बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, कल से जो अमेरिका में तबाही शुरू होने वाली है वो तबाही ऐसी तबाही होगी कि जिसमें शहरों के शहर उजड़ के रह जाएंगे, तबाह होकर रह जाएंगे। क्योंकि जब आग शुरू हुई थी 7 जनवरी को, वो आग जब शुरू हुई, आग का फैलाव ही इस वजह से हुआ था कि इस कदर शदीद हवाएं चलना शुरू हो गई थी कि उन्होंने आग को फैलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते पहले रोज ही आग जो थी वो 16,000 एकड़ जमीन पर फैल चुकी थी, जो अब तक आग जो है वो 35,000 एकड़ तक फैल चुकी है। अब अमेरिका के महकमा मौसमियात ने ये दावा किया है, ये पेशन गोई की है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। 24 घंटे में आग पर काबू पा सकते हो तो पा लो, ये तुम्हारी किस्मत होगी। मगर वो आग जो आज 7 दिन गुजर जाने के बावजूद बेकाबू है, उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका, तो 24 घंटे में वो आग कैसे बुझा पाएंगे ये लोग। तो इसलिए महकमा मौसमियात ने वार्निंग दे दिया कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। आज का दिन है, कल मंगल की शाम से दोबारा हवाओं का तूफान दोबारा फिर लॉस एंजलिस में दाखिल होने वाला है। और फिर जब ये हवाओं का हवाएं तूफान बनकर जब लॉस एंजलिस में दाखिल होंगी तो फिर जो तबाही फैलेगी, क्योंकि आग के बगोले तो आज और कल से बनना शुरू हो चुके हैं। आग ऐसे सहरा में, जो आपने देखा होगा कभी मंजर कि जब सहरा में हवा का तूफान आता है तो ऐसे रेत ऐसे गोल घूमना शुरू हो जाती है, उसको रेत का हवा का बगोला कहा जाता है। इस तरह आग के बगोले देखे गए हैं, और उस भगोले की वजह से जो आग के अंगारे हैं, जो जलती हुई चीजें हैं, वो 1-1 किलोमीटर दूर 2-2 किलोमीटर दूर जाकर गिरती हैं। जिस घर गिरती हैं, जिस जगह गिरती हैं, जिस दरख्त के साथ वो टकराती हैं, वो चीजें, आग का बगोला जहां गिरता है वहां पर आग लगना शुरू हो जाती है। और यूं नाजरीन कल की जो पेशन गोई है वो और खतरनाक है कि वो बाकायदा उन्होंने पेशन गोई की है कि आज तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। आज का दिन है, मंडे का आज दिन है, आज आग बुझा सकते हो, जो कर सकते हो कर लो। कल के दिन फिर तबाही शुरू, कल का दिन जो तबाही आएगी वो फिर तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अभी तो हवाएं रुकी हैं, आहिस्ता स्लो हवा चलती है, मगर जो कल हवाएं चलेंगी वो तुम्हारे बस से बाहर हो जाएंगी। नाज़रीन, उसके अलावा एक और खौफनाक बात, जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं, जो लॉस एंजलिस में जगह जगह फायर के वाटर हाइड्रेंट्स हैं, जहां से पानी इमरजेंसी वक्त के वक्त निकाला जाता है, पाइप लगा के पानी को बुझाया जाता है। उन हाइड्रेंट्स का जहां पर पानी जखीरा होता है वो पानी खत्म हो चुका है, वहां पर पानी अब नहीं है। जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां जहां से पानी भरती हैं, उनके उस जगह से पानी खत्म हो चुका है। वहां पर जो वाटर रिजर्व थे वो खत्म हो चुके हैं, और ये इस वक्त का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। पानी खत्म हो चुका है, और जो इर्द गिर्द की रियासतें हैं वहां पानी पहले ही कम है, लेवल कम है, और उन्होंने भी पानी देने से इनकार कर दिया है। और अब पानी जहाजों के जरिए, जहाज या हेलीकॉप्टर वो समुंदर के पास के ऊपर जाते हैं, वहां से पानी भरकर लाते हैं, और वहां से फिर वो आग के ऊपर पानी को फेंकते हैं। और जो पानी की कमी एक शदीद मसला बन चुका है कि आग जो है वो फैलती ही चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो उसके साथ साथ जो पानी है उसकी कमी शुरू हो गई है, और पानी की किल्लत एक खौफनाक तबाही का वो इंकशाफ कर रही है। उसके अलावा जहाजों को गिराया जा रहा है। अमेरिका के जो जहाज हैं जो पानी फेंकते हैं, उन जमीन से ड्रोन उड़ाए जाते हैं। जो ड्रोन उनके साथ वो टकराते हैं, और जहाज वो मतलब कि उनको नुकसानात हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। और ये यूं जहाज तबाही से तो बच गए, मगर उनके साथ ड्रोन टकराते हैं, उनके परों के साथ, उनके जो उनके इंजन होते हैं उनके साथ वो ड्रोन टकरा रहे हैं। और यूं ये कोशिश की जा रही है कि ये जहाज जो पानी डाल रहे हैं आग के ऊपर, इनको रोका जाए। मतलब कि कोई ऐसी चीज चल रही है अमेरिका में जो ये चाहते हैं कि ये आग फैले और फैलती ही चली जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए आग, और ये शहरों के शहर ये जलाकर राख कर दे।
اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ 35,000 ایکڑ زمین وہ رقبہ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور آگ اس سے آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے جب آگ شروع ہوئی تھی تو وہ کتنا رقبہ تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ پھیلتے پھیلتے کتنا ایک بڑا ایریا اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ناظرین، آگ کو روکنے کا ایک بڑا ذریعہ مصنوعی بارش جو آج پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، مگر امریکہ میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مصنوعی بارش کی جاتی ہے، تو اس بارش کا مصنوعی استعمال آج تک کیوں نہیں کیا گیا؟ 7 دن ہو گئے ہیں آگ کو لگے ہوئے، تو مصنوعی بارش کیوں نہ کی گئی؟ اگر مصنوعی بارش کو یہاں پر کر دیا جاتا ہے، مصنوعی بارش یہاں پر برسائی جاتی ہے، بارش کی مقدار بڑھا دی جائے، اس قدر تیز بارش ہو کہ وہ آگ کو بجھا دے. مگر اس کے پیچھے بھی وجوہات کیا ہیں کہ آج 7 دن گزر چکے ہیں مگر مصنوعی بارش نہیں کی گئی. 7 دن گزر چکے ہیں، امریکہ کی 7 ریاستوں کے فائر فائٹرز، تقریباً 10 سے 15 ہزار فائر فائٹرز وہاں پر موجود ہیں. 1,000 سے زائد قیدی لائے گئے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. کینیڈا کے فائر فائٹرز وہاں پر موجود ہیں. تقریباً 2 اور ممالک ہیں جن کے فائر فائٹرز باہر سے آئے ہیں. تقریباً 15 سے 20 ہزار فائر فائٹرز وہاں پر موجود ہیں. تقریباً 1,000 سے زائد گاڑیاں جو پانی جو گراتی ہیں، وہ گاڑیاں، واٹر کی جو گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں. مگر اس سب کے باوجود آگ جو ہے وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس لیے تو مجبور ہو کر جو 9/11 ایمرجنسی کا ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا پانی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس آگ کو بجھا سکے. ناظرین، اب یہ خبریں اب مسلسل ٹی وی کی زینت بن رہی ہیں کہ کل کا دن امریکہ کے لیے کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کل کا دن منگل کا دن ہے اور محکمہ موسمیات نے یہ پیشگی اطلاع دے چکی ہے. ریڈ الرٹ اس نے جاری کر دیا ہوا ہے کہ ہوائیں جو آگ شروع ہوئی تھی، تب ہوائیں شروع ہوئی تھیں اب ویسی ہی ہوائیں دوبارہ شروع ہوں گی اور وہ بروز منگل ٹیوزڈے کو ہوں گی، شام کے وقت ہوں گی. اور وہ ہوائیں کیا نتیجہ لاتی ہیں، کس قدر وہ قیامت خیز وہ ہوائیں ہوں گی اور اس سے کیا تباہی ہوگی، کتنے مزید رقبے پر وہ آگ پھیلے گی، کس شہر میں وہ آگ جائے گی اور یوں کیا تباہی آئے گی، یہ تو اب آنے والا کل ہی بتا سکتا ہے، آنے والا دن ہی بتائے گا کہ وہ کس قدر تباہی لانے والا ہے. یہ تمام کوششیں امریکہ کی وہ ناکام ہو چکی ہیں، تمام ان کے حربے وہ استعمال کر چکے ہیں، تمام وہ ٹیکنالوجی وہ استعمال کر چکے ہیں، وہ سب کچھ استعمال کر چکے ہیں کہ آگ کسی طرح قابو میں آ جائے اور یہ بجھ جائے. وہ بس یہ کوشش کر رہے ہیں، مگر ہر حربہ ہر چیز ان کی ناکام ہو چکی ہے اور آگ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے.